Endama kalang Tuhan simbelin naman banta, emandes kena kesakna, mate ia kayu persilang. O pelangaya sehku kayu persilang, maka melala ibakanna tanda-tanda mujizat. Ibakanna si pentang erpengidak, si pasak erpemegi, si cempang bancir dalan. Tapi tujunna ibakanna endandai, labu gelah malam penakit dai, tapi gelah na banci, tek manusia dai. Maka Yesus endama anak di bata sir surga nari, ia singgo tetapkan di bata guna gancihkan kita kala berdosa. Malam dia penakit adalah kam tek kubas kematian Yesus guna kam kai ertina adalah budak ndru pengalami dosa. Jadi simbelina kelang di bata mate ia kayu persilang. Si puji sadanari Tuhan ta kubur kosong membuktikan dia hidup. Enda yang kulit bas kolom komentar. Anak Allah, Yesus namanya. Sindekan doa ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekarang harus diulangi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya menjua-jua man bandu kerinana ijaba pekam ringan. Kami endalit di perumahan Sembah Baru di daerah Tanjung Anom. Ya puji Tuhan ibas kerina keadaan lit Tuhan mabaisa guna simhuli. Jadi pandemi corona pernah berenda latih syakap rahwarina rahnesena canahna sidah kenduari paci lit kange simhuli
Paci menggor lajar kita, labe kita ras-ras basada ingan, paci kita ras-ras ersembah mandi bata, ras-ras muji di bata, ras-ras erlajar kubas kata di bata. Enda memberkat si diberikan Tuhan arah pandemi enda, paci kita ibas pedau-dau alu teknologi cari Tuhan kita ras-ras ersembah maki kata di bata. Berngi enda sepindo berbuah ati Tuhan telah kai pasu-pasuna singgo pesikap naman banta banci iberikan namari ertoto kita. Bapa kami sini surga, wari lepas wari dalani kami kegeluhan kami idoni enda. Oh Tuhan, akui kami manusia si terbatas. Bue sila antusi kami. Bagepe akui kami, kam Tuhan di bata sirdolan. Canah krinana, lidibas kuasandu. Laitah kami, kaisi jadi pagin. Tapi sada itah kami. Kuasa lidibas tandu. Canah keleng atendu kami. Endam idah kami, enggo sada tahun pandemi enda, lid di tengah-tengah kami, radu rasie, lid ka idah kami, peneman nindu lias atendu, pringenda pe acari kami, kaisi terbuni rahasiandu, si atendu ibegi kami, ngeranalah kaman kami, japa pe umatdu temani ia o Tuhan, deherlah kam alu kesasi badia. Bagi pe ijenda kami hampandu, mindoman bandu, kawali ia, pasu-pasu ia, kuduskan ia alu darah Kristus, cana alu kuasa kekeken Kristus, pakailah ia, guna nurikan perkataan du berengi enda. Kuduskan kami diri kami, bagi pe lingkungan kami, peralatan kami, tuhu-tuhu pakai jadi saluran anugerah ndu berkat nduman kami. Desken kami Pak saenda kubas tandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Ya Bapa nande sini naras turang berngi enda silanjutkan eksposisi Injil Yohanes bangket kita ku Yohanes pasal 20 ayat 10 sada sehkari si oge 2 perikop ayat 24. Entaku oge. Si pemena ibahana judulna ijenda Yesus ncidahkeun diri naman Maria Magdalena. Adin rebi Simon Petrus, agepe Yohanes. Dahi kuburan Tuhan Yesus. Ica kubur ndanggo kosong, tapi kain putih, ras balu takal Tuhan Yesus, ampar alu rapi, ibas kuburan ngatakan ca enda labu itangko. Petrus memang bingung ia, tapi Rasul Yohanes, idahna kain putih, idahna balu takal Tuhan Yesus, rapi ije ampar, minter ia te. Peringi enda, iteruskan kesah si badia. Labu saja kubur kosong, labu saja rapi kain putih ras balu takal Tuhan Yesus ilipat ibas kuburne, tapi berngi enda terdauhan ipetangkas kesah si badia karena uga Tuhan Yesus. Anggo keke entah ko oge Yohanes pasal 20 ayat 10 sada se ayat 20 telu. Nina kata di bata, Maria Magdalena tedis deherken kuburan janahna tangis itungkirna kubas. Ibas kubur idahna 2 kala malaikat. Wisna bentar malaikat kundul ibas ingan bekas mayat Yesus. Cibal skala ara ingan takalna, skala nari ara ingan nahena. Cenari nungkun malaikat-malaikat deman Maria nina. Oh bibi,
engkai maka kam tangis? Erjabat Maria Magdalena, enggo ibuat kalak Tuhanku, janahlah ku teh kujai babana. Kenca ikata kena sienda, itulih kena kupudi, idahna Yesus tedis ije. Tapi lah itehna, maka Yesus kapsi tedis Nina Yesus manbana, o bibi, engkai maka kam tangis? Ise kindara mendu. Maria Magdalena erpengakap, maka temanna ngerana mesin jagai pekan maka nina, o Tuhan, adik kamkin muat Tuhanku katakanlah ija iya ibahandu, gelahku legi kuje. Nina Yesus, o Maria. Ipernehen Maria Magdalena me Yesus, cenari ngaloi ia ibas cakap heber, Rabuni, artina guru. Nina Yesus manbana, ulana ice kepindu aku, sebab aku lengandahi bapangku. Lauslah, jumpai senina-seninangku, janah katakan manbana, maka ningku, aku laus ndahi bapangku, dengan bapandu, ndahi di batangku, dengan di batandu. Maka laus Maria Magdalena jumpai ajar-ajar Yesus. Ikata kena maka ianggo jumpa ras Tuhan. Jana ituri kenape kaisi isuruh Tuhan dai. Ayat 10 siwa. Karaben ibas wari minggu dai, pulung ajar-ajar Yesus ibas sada ingan. Perban biar ia kalak Jahudi sirkuasa, maka irukna pintun. Cenari bengket me Yesus. Terdis i lebe-lebe ajar-ajar nina majuah-juah. Cenari icidahkan Yesus tanah ras awakna man ajar-ajar maka meriah kal ukur ajar-ajar ngidah Tuhan. Nina ka Yesus man ajar-ajar tetaplah ukurmu. Bagi aku isuruh Bapa, bagi mo pekamku suruh. Kenca bagi isempulkan Yesus kesahna man ajar-ajar cenari nina alokenlah kesah sibadia. Adi alemindu dosa kalak, dosana enggo ia lemi. Adi pelepas kam dosana ibas ia, dosana enggo kap tetap ibas ia. Si berjenda mo ogenta. Ogenta berngi enda uga Yesus singgo keke basi matenari, labo saja keke. Tapi icidah kena dirina man sitek manbana. Jana si pemena icidah kena dirina man Maria Magdalena. Pernah ibas renungan suari kukatakan ibas tradisi Yahudi, maka diberu enda la merga kesaksina. Bagepe diberu la masuk terombo. Engkai bas tradisi Yahudi diberu ipandang rendah. Tapi beda ras berita Injil. Berita Injil idahna manusia kerinana merga iadap-adapan di bata. Idahna tiap diri manusia enda menam seriras tempas di bata, gambar di bata. Labo berarti diberu banci erkuasa atas dilaki. Tetap dilaki pemimpin, dilaki kepala rumah tangga. Tapi lias ate di bata, ras erga manusia bali. Lias ate di bata, bali mandilaki ras diberu. Lias ate di bata, bali mansi bebas ras budak. Bagepe erga dilaki ras diberu, kerinana enda seri gambar di bata. Adibas Matius, penulis Injil Matius, ituri kena lit 4 diberu. Si penting ibas trombo Tuhan Yesus. Si pemena ikata kena ijenda entaku oge ayat 2 Matius pasal 1. Abraham emo bapa Ishak, Ishak emo bapa Jakub, Jakub emo bapa Juda ras senina-seninana. Jana
emo bapa Peres rasera, Tamar emo ndehara Juda. Tamar labon ndehara Juda. Tamar permen Juda. Tapi lit anakna gelarna Onan jahat ukurna. Makana la pediatna hamil Tamar. Makana ibunuh Tuhan Onan. Makana Tamar pura-pura jadi pelacur. Makana Juda si enggombalu lausku pelacuran kepeken permain naje. Araheme ipake di bata reh Tuhan Yesus. Kenca bagelit ka Rahab di Beru Kanaan. Si jadi pelajur ibas pinggir Jericho. Enda mesi ngalo-ngalo pengintai. Jana araheme reh Tuhan Yesus. Bagi Rut enda sekala Moab. Enda jadi ndehara Boas. Boas anakna Isai anakna Daud. Jadi Rut kala perbegu. Sinembah dewa Molok. Sinembah gana-gana. Arahe mereh Tuhan Yesus. Si terakhir ema ndehara Uria. Betseba. Kerinana enda labu saja diberu, tapi kerinana enda lid ibas keadaan moral sila membanggakan. Engkai maka bagi pustaka nurat kenca. Engkai maka sengaja Roh Kudus kesasi badia nuratkan diberu ras kala si lid latar belakangna sila mecile. Enda mencidah kenca uga lias ati di bataman manusia berdosa. Bagi pe ibas kekeken Tuhan ta Yesus. Ibas Injil Lukas katakan makana Maria Magdalena enda pernah irasu pitu setan. Kala si irasu setan endam tanda penyembah berhala. Ia labo mehuli geluhna. Ia penyembah berhala. Jana adi ibas pustaka si badia penyembah berhala enda la terpisahkan ras perlua-lua. Makana kala perlua-lua ras penyembah berhala enda hina iaka. Janangna Paulus bas Roma pasal sada penyembah berhala enda ndabu dosa si perlua-lua. Tapi Tuhan ta Yesus pertama petanda kena diri na Mesias man diberu perlua-lua. Endam diberu Samaria. Ibas Yohanes pasal 4. Kita lah baci berimajinasi uga Tuhan menurut kita. Lader kita mesti menerima Tuhan. Uga si iungkapkan Alkitab. Alkitab nuri kenca Tuhan Yesus. Cinder i pinggir laut i Samaria. Ikatakan enda sumur Jakub. Rekaje Tuhan Yesus nimai sekala diberu perlua-lua. Singgo 5 dilaki kalak itemanina. Penem kensangana bunyi kena rumah. Menurut kalak Yahudi enda harus ibunuh. Ibenteri adu batu semati. Apalagi ia kalak Samaria. Kalak Samaria la ati kalak Yahudi degeras. Merjak tanah si inggo iperjak kalak Samaria pe la bagi ati kalak Yahudi. Tapi Tuhan Yesus nina oh bibi. Entah siti lau ena gelahu ina.
Dungna diberundai. Engkai maka ipindondu lauman bangku. Aku kalah sama dia sedangkan kam kalah Yahudi. Tapi nina Tuhan Yesus adi tekendu lihat saja di bata. Jana adi itandaindu aku si mindo lauman bandu. Tentu ipindondu man bana lau. Jenari ibrena lau si mereken kegeluhan. Nina diberundai entah gela undapa. Nina Tuhan Yesus todi lo perbulangan do. Lalit perbulangan ku nina. Sabab Tuhan Yesus. Payo lalit perbulangan do. Sebab enggo 5 kali dilaki temanindu. Perbulangan kalak limana. Janah genduari pe. Lit dilaki rumah do. Epe labo perbulangan do. Enda mengatakan ca uga ia erdosana. Tapi man bana me si pemena. Ipetangkas Tuhan Yesus dirina Mesias. Maka nina diberundai. Adireh pagi Mesias tentu itu rikena man banta kerina. Nina Tuhan Yesus man diburu Samaria. Aku kan silit ia ada pendu. Ijemin tertadingkan diburu Samaria ndai. Timbana kiami aku kuta. Aku ngujumpa ras Kristus. Banci ia Mesias. Sebab na enggo ituri kena krina dosaku. Enda isuratkan pustaka. Uga Tuhan di bata. Engkelengi manusia berdosa. Bagi pejenda kenca Yesus keke. Labo cidah kena diri naman Petrus man Yohanes. Lang. Si pemena cidah kena dirina man Maria Magdalena. Si pernah pitu setan ngerasu ia. Mandi beru. Nina jenda ayat 10 sada Maria Magdalena tedis deherken kuburan Sebab na Petrus ra Yohanes minter mulih. Idahna kubur kosong, idahna kain kapan putih, idahna balik takal Tuhan Yesus kiamia. Tapi Maria Magdalena tedis dengar ije sedih ia. Makana tangis ia. Janahna tangis itungkirna kubas. Ayat 12. Ibas kubur idahna 2 kalak malaikat. Uisna bentar. Malaikat penting bas berita Injil. Malaikat hadir bas ketubuhan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus tubuh ngerana malaikat man Maria, ngerana malaikat man Yusuf. Kenca Herodes ersura-sura munuh bayi Tuhan Yesus. Ngerana ka malaikat ku Yusuf arah nipina. Ulah kam mulih ku Betlehem, tapi lau selah kam ku Mesir. Bagenda kape ibas kekeken Tuhan Yesus. Malaikat nampati Maria Magdalena. Cana ijenda lit 2 malaikat. Enda sueras pemindon Taurat kesaksinsa adilit 2 kalak siseri kesaksinna. Maka jenda sada malaikat da kundul arah takal ingan mayat Tuhan Yesus sada arah nahena. Engkai maka bagi meyakinkan Maria Magdalena. Anggoman sampatan Maria Magdalena da bancedana Athena. Bagi anda mohon geluh ta ibas kecedan Athena dai lanai siteh kaiman bahanan gugulut dukurta. Icenda memalaikat da nampati Maria Magdalena. Nina malaikat da nungkun. Oh bibi engkai maka kam tangis. Ayat 10. Engkai maka kam tangis. Terjawab Maria Magdalena. Enggo ibuat kalak Tuhanku. Jangan laku teh kuja ibabana.
Maria Magdalena bas perukurna anggotang kokala. Kenca ikata kena sienda itulih kena kupudi idahana Yesus tedis ije. Malaikat dalam mampu meyakinkan Maria Magdalena. Maria Magdalena lengah yakin Yesus keke. Amin na nggope katakan malaikat. Ijenda me kenca ikatakan na sienda itulih kena kupudi idahna Yesus tedis ije. Tapi lah itak nama ka Yesus kapsi tedise. Enda li duar bancala itakna Yesus si tedis. Si pemenalakin lit konsep ibas perukuran Maria lit kekeken basi matenari. Lakin lit bas perukuran sitik pe Yesus keke. Maka bas perukuran enda lah mungkin Yesus lali terlintas silit bas perukurna iya enggo itangko kala. Bagi Simon Petrus pulah bas penjara nari. Itu tukna rumah Dorcas. Maka nina Dorcas Tabita Petrus nguru. Nina teman-teman na labu Petrus iya bas penjara. Malaikat nang Jadi rusur kalbas perukurenta lah mungkin siakap jadi perbanlasi bere kemungkinan menurut kata di bata. Padahal Tuhan Yesus berkali-kali katakan, aku anak manusia indesken mankala perdosa. Kenca bagai iukum rutang kesah. Ibas wari pitelukan geluh mulihi. Aku anak manusia bagi Yunus. Telu berengi ibas beltak ikan. Bagaimana aku ibas beltak doni enda. Kenca bagai geluh mulihi. Tapi Maria Magdalena enggo lupa krinana. Lanai li sitik pe pengharapan na Yesus ngeluh muli. Peduakan rebahanca ia lanandai Tuhan Yesus. Ban kula Tuhan Yesus enggo kula guna ngeluh surga. Tubuh kebangkitan guna hidup kekal. Enda medenggo kulata asum roh Tuhan Yesus nina basurat Yohanes si idah iya. Ugalikna jana kita iubahna seriras. Maka kulata basadawari baliras kula Tuhan Yesus singgong geluh basi matenari. Derbinggo ku katakan Lazarus pegeluh Tuhan Yesus mateka. Bagepe anak janda nain, bagepe anak Jairus. Engkai maka pegeluh Tuhan Yesus mateka. Ban pegeluh Tuhan Yesus kulana bagi kula sope lengam mate dube. Maka bacika mate. Tapi kula Tuhan Yesus kula tubuh kebangkitan guna hidup kekal. Endam nina Paulus basada Korinti pasal 15. Maka waktu dua murid Tuhan Yesus berangkat Jerusalem nari ku Emmaus. Ibas Tuhan Yesus pakukan. Menyesal ia kecewa. Lid kalak nungkun man bana engkai maka kam kecewa. Serbut kida ukurnu. Nina dua murid dai. Laki ni tekhendu. Kai si jadi Jerusalem. Kamen ca sila meteksa kai si jadi Jerusalem. Nungkun dilaki ndak kai kine. Karena Yesus yang barenda harapkan kami jadi pemimpin kami. Tapi ia enggo isalibkan. La atah dua ajar-ajar ndah. Teman na ngerananda. Yesus singgo keke basi matenari. Engkai bandua enda mekonsep ajar-ajar. Yesus mate ngodung. Peduakan Yesus si keke ndai. Kulana kula kebangkitan. Maka jenda Maria lah mengerti, lah tandaina, lah sadaria, lali terlintas
bas pikirna maka teman ngerana emo Yesus. Ninandai ayat 10:4 kenca ikata kena sienda ituli kena kupudi dahna Yesus tedis ije. Tapi lai tak nama ka Yesus kap si tedise. Nina Yesus man bana oh bibi. Engkai maka kam tangis. Isi kindara mendu. Tuhan Yesus peduli ia. Man kala sirati keleman bana. Makana sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Berngina. Nina baca Yohanes 10:4. Ise si ingkelengi aku, ikelengi Bapakku kap. Cana ise si ingkelengi aku, Bapa res aku, man bana, janah petandakan diri man bana. Maria Magdalena keleng atena Tuhan Yesus. Ijedam Tuhan Yesus ndare, ise kindara mendu. Oh bibi ingkai maka kam tangis, ise kindara mendu. Maria Magdalena pengakap maka temana ngerana mesin jagai peken maka nina oh Tuhan adi kamkin muat Tuhanku katakanlah ija iya ibahandu gelaku legi kuje pagi-pagi silampas gelap denga bayang kendu diberu ku kuburan kuburan si ikawali prajurit Romawi kuburan silit kuburkan ibas atas tuduhan kejahatan si perintahkan imam-imam ras guru-guru agama. Jadi kuburan bahaya ise si mbela si kuburkan Tapi pagi-pagi silampas gelap dengar pasal 20 ayat sada kuje Maria Magdalena. Engkai ban keleng hatena jananina adi kamkin muat mayat Tuanku katakan man bangku gelaku legi kuje. Bayangkan duga sekala pernanden engkau metua orang tua daramina mayat Tuhan Yesus jana babana Athena. Mekeleng Athena dai. Ajar-ajar si debat nunggu kiam kerinana. Sebuni perban ia pembiar ka jadi korban berikutnya. Uga Yesus nggo isalib, ia pembiar ka isalib. Tapi Maria Magdalena lengat terang wari, gelap dengar wari minggundai dahina ku kuburan Tuhan Yesus. Ijenda ma Tuhan Yesus da oh bibi ise darah mendu. Adi kamkin muat sama ya Tuhanku tuduhkan gelahku legi kuje. Ayat 16 penting kele. Nina Yesus oh Maria. Oh Maria. Kai enda pentingna ndai oh bibi. Cenda nina oh Maria gelarna. Kencal bo Tuhan Yesus gelarna ipernahan Maria Magdalena ma Yesus jenari ngalo ia ibas cakap heber Rabuni. Artinya guru langsung tandaina Tuhan Yesus. Engkai makana langsung tandaina Tuhan Yesus sebab nina Tuhan Yesus ibas Yohanes pasal 10 biri-biringku ibagi kenang soraku. Sada-sadai ku gelari biri-biringku ku lebuh ia menurut gelarna. Jana ibagi kenang aku. Endam kita lihat sada hubungan si dekat ras Tuhan Yesus. Lebuhna gelar ta sekala-sekala. Gelar endam dirita seutuhna. Maka nina Tuhan Yesus ija 2-3 kala pulung ibas gelarku aku lit ije. Gelar melambangkan pribadi diri. Diri tandai lebuh Tuhan alu gelarta. Maka bes kitab Wahyu lit kitab kegeluhur. Ija gelar-gelar kala si selamatkan lit ije. Gelar penting. Lebuh Tuhan Yesus. Gelar Maria. Maka ndau siakap Tuhan. Banla si begi sorana.
engkai makalasi bagi sorana, lalebuhna kita alu gelarta. Engkai maka lalebuhna kita alu gelarta. Mungkin lengah kita biri-birina. Tuhan Yesus, man biri-biringku kuberikan kegeluhan situhu-tuhu. Nina ibas Yohanes pasal 10 ayat 26. Enda nina Tuhan Yesus man guru-guru agama. Tapi lakam te perban lakam biri-biringku. Ayat 20 lalu. Biri-biringku ibagi kenang sorangku. Kutandai ngebiri-biringku. Jana ikut kena aku. Tuhan Yesus lebuhna kita alu gelarta. Uga di kami tengah-tengah jelma sinterem. Lebuh kala gelar rendu. Uga bapetrem na jelma gelar rendu lebuh kala. La mungkin kam. La nuli. Ban rindu. Endam Tuhan ta Yesus tandaina dirinta sekala-sekala. Janah lid relasina ras kita sekala-sekala. Janah kita ras iya lid relasita sekala-sekala. Lebuhna kita alu gelarta. Janah nina Tuhan Yesus man biri-biringku ku berikan kegeluhan situhu-tuhu. Ayat 14-15. Aku mau permakan si tuhu-tuhu. Bagi itandai Bapa aku janah ku tandai Bapa. Bagi mo pe ku tandai biri-biringku janah itandai biri-biringku aku. Janah git aku ngasamkan kesahku guna biri-biri Ayat 16. Lidenga biri-biringku si deban si lenga bengketku bas sekarang enda. Si ebe harus ku baba. Janah ibegi kenang pagi sorangku. Lid sada sora sila asing man Maria Magdalena sebagai deherna rasia bahagia kelengna Athena ia enda mesora permakanna sora Tuhanna sora juru selamatna kam diganai begindu Tuhan Yesus ngelebuh kam. Lidngi sada hubungan du si pribadi ras Tuhan Yesus. Endama erbahanca Maria mistandaina Tuhan Yesus. Nina pasal 20 ndai ayat 10:6. Nina Yesus, oh Maria, ipernegen Maria Magdalena ma Yesus janah jenari ngalo ia ibas cakap he berabu ni artina guru. Lanaya nongkun. Lanai katakan ija Tuhanku ibahandu. Endaka. Aku waktu SD masuk SMP lau sekolah nadingken kuta. Berkat sekolah nadingken kuta happy aku. Oh, ngolo ndarap kuta nari SMP aku. Sada bulan ibas inganku sekolah. Liteku mamang. Engkai makala tenang aku. Ladame pusuh. Lit kidah kuakap si kurang. Dungna sadar aku kurang aku sora nandeku. Kubagi seorang adekku tiap hari. Oh dan, oh jan. Kenca sebulan. Nadingken kuta. Ndakap aku. Kebene. Tangis aku. 3 bulan sekolah lengang adi. Hampir tiap hari tangis. Sada wari. Renande. Kuta nari. Si Kak Biaruis biasana ia kuta pakai tua-tua tapi sindai lah bagi si Kak Wisna
pakai celana panjang ia, bersuri ia, babana tasna. Lah bagi pernanden. Mulai aku sekolah, pulang sekolah ngoti maina di gerbang sekolah anda. Ajan nina. Oh jema bakhiriah na ukurku. Lengape ya kuida sorananda. Bagi sada sora. Sindehir man bangku simbre dame. Malam ateku. Enda menggambar sinanami Maria Magdalena. Endam Tuhan tandai endam pagi si begi ia ngelebuh kita sada-sadai ibas kerajaan surga. Maka lit lagu. Bila bunyi sangkakala. Ku ada. Bila namaku dipanggil ku ada. Ramjangi gundari gelarndu. Litnya gelarndu bas kitab Tuhan Yesus. Maria lit gelarna bas kitab Tuhan Yesus. Kitab kegeluhan emakanina. Oh Maria. Langsung tandai Maria rabuni artina guru. Nina Yesus man bana ulanai cikepindu aku. Sebab aku lengan dahi bapangku. Ayat-ayat enda ipake kala si menghina Kristus. Tapi ayat enda artina. Aku labanci tading ijenda. Aku harus ku rumah bapangku. Kula Tuhan Yesus lanai kula untuk doni. Kula Tuhan Yesus kula untung geluh i surga. Adi Tuhan Yesus lah mulihkan ku surga, lah mulihkan ku Bapa. Ise pesikap ingan man banta. Endam nina Yohanes 14 ayat 1-2 ula aru atendu. Ibas rumah bapangku mbas ingan. Jana laus me aku pesikap ingan man bandu. Gela ija aku ijikam. Tuhan Yesus perlu mulihkan ke rumah Bapa. Babana kulana singgo kekendai. Sanga aku sekolah teologi, dosenku ngajarkan karena natur sifat Kristus. Maka Kristus ndai dibatasi kekal roh. Roh kudoni jadi manusia. Ia darah erdaging. Maka banci pakukan di atas kayu persilang. Kuburkan yang geluh mulihi. La itading kena kula si alo kena bas Maria nari. Terangkat dia ku surga. Rasa lala pakena kula nadai. Engkaiban kita erkula. Maka nina dosen kundai. Yesus labo ibas kekekalan nari. Reh kudoni menjadi daging. Ditarik na garis bas whiteboard. Enda kekekalan. Yesus tubuh jadi manusia. Labu kekekalan nari yang masuk sejarah. Nina dosen kunda beyond. Dibalik kekekalan enari. Ia reh kudoni jadi manusia. Maka la terhingga. Uka pengorbanan Tuhan Yesus. Dauhna ia nusur. Janah nusur ia kudoni jadi manusia. Lalap ia manusia. Wari enda Tuhan Yesus ras kula nandai. Ibabana di surga. Makana waktu dosen kundan rangkenca. Beyond ni nandai. Lebihkan asa kekekalan nusur kudoni. Balik na sila terhingga. Muliana ia, rehku si terbatas. Iba serlajar na la tertahan kurar nina iluh kue. Bagendam korban Tuhanku, rehku doni. Jadi manusia, jana lalap ia manusia. Lanai pernah la ia manusia. Maka Tuhan ta Yesus seh detik enda, seh rasa lalap. Ia dibata ras manusia, rasa lalap.
Ia la urak kini di batana, tapi enggo pakena kulanta daging ta gelahna kita sirkular darah banci alami saja ngencani na penulis Heber 4 ayat 5-6 ialah ardosa janah kai gunana iar daging darah gelah banci ya isalipkan guna kai ya isalipkan daging darah gelah banci kita ijadi kena anak-anak di bata. Maka kenca keke Tuhan Yesus ninandai man Maria Magdalena ayat 10 pitu nina Yesus man bana ulanai cikepi aku sebab aku lengandahi bapangku lauslah jumpai senina-seninangku. Kayenda pertama Tuhan Yesus mengakui ajar-ajar seninana. Kita sebelumnya hamba dosa. Tapi pasal 15 nina Tuhan Yesus kam teman-temanku. Jujur kita apa diheren teman asangkan senina sadenande sada bapa. Jelas nina. Enda si pemena Tuhan Yesus ngelebuh ajar-ajarna senina-seninana. Artinya enggo sada bapa. Jadi kekeken Tuhan Yesus ndai. Erbahanca kita jadi anak-anak di bata. Laus me aku ndahi bapaku ras bapandu. Laus me aku ndahi di batangku ras di batandu. Uga maka Yesus di batana ka Bapa. Ban kamras aku manusia. I peserina dirina. Gelah kita manusia ndai banci ibabana bengket. Jadi anak-anak di bata. Kusungkun kam. Di bata anak-anak pasti di bata. Manusia anak-anak pasti manusia. Enda kair tina. Penting Yesus anak di bata si tonggal. Jadi anak manusia. Gelah kita anak manusia. Banci jadi anak-anak di bata. Maka labo otomatis manusia anak-anak di bata. Labo otomatis kala ipridiken ku gereja, anggota gereja jadi anak-anak di bata. Kala singalokan Yesus. Jadi Tuhan ras juru selamatna ngencasi jadi anak-anak di bata. Yohanes sada ayat 12-13. Janah nina Paulus iba surat Roma pasal sada ayat 4. Maka Kristus enggo keke basi matenari. Tridah maka ia anak di bata. Pasal 10 ayat siwa. Adi ngaku kamalu babahandu. Yesus Tuhan kau. Tuhan je Jahwe. Endama Roma pasal 10 ayat siwa. Jana adi tekam bas pusuhundu. Maka ia ngeluh mulihi keke basi matenari. Iselamatkan mukam. Maka penting kel pengakunta Yesus nggo keke. Enda merbahanca kita jadi anak-anak di bata. Sioge ibas surat Heber. Surat Heber pasal 2. Nina ayat 10 sada. I bersihkan Yesus manusia ibas dosa-dosa nanari. Jana ia rasi i bersihkan kerina sada bapa. Erdandankan siema. Maka Yesus lamela ngakui manusia jadi seninana. Tuhan ta Yesus erdarah erdaging gelah banci apakuken banci mambur darahna membersihkan kita merbahanca kita jadi senina-seninana. Ijenda laya mela enda umum bas manusia. Kita senang erteman ras si ulin asa kita. Tapi adi si ndau kerendahan asa kita kurang senang. Uga adina teman kamras anak presiden. Uga dauhna kita ras iya.
Mungkin langsung si posting bas Facebook, Instagram. Oh, aku berdalan makan siang, lunch, res anak Jokowi. Tapi endalah anak presiden, anak di Bata. Kata kena kita, senina anak engkai, ban iya anggung geluh mulihi. Geluh mulihi menurut kisah para rasul, lah mungkin ia bas kuburan sebabna ia kalak benar, lah erdosa. Jadi Tuhan Yesus dalam mungkin bas kuburan ban kematian labu ban dosana. Tapi ban dosandu ras dosaku. Enda mau erbahanca kekekenan dai erkuasa ngubah kita anak-anak durhaka, anak-anak iblis, anak-anak gelap. Jadi anak-anak terang, anak-anak di Bata, anak-anak kekelengan di Bata. Jangan nina Tuhan Yesus jenda katakan man senina-seninangku lauslah. Ibas Yohanes 20 ayat 10 itu. Nina Yesus man bana ulanai cikepiaku sebab aku lengandahi bapangku. Lauslah jumpai senina-seninangku. Jangan katakan man bana maka ningku. Aku laus ndahi bapangku dengan bapandu, ndahi di batangku dengan di batandu. Lalit kelang ati lebihan asa, iangkat kita jadi anak-anak. Endam surat Yohanes pasal 3. Sada Yohanes pasal 3 nehenlah uga keleng na ate bapa kita. Seh maka kita ikatakan anak-anak di Bata, jangan labo kata saja, tapi tuhu kita anak-anakna. Engkai ban Yesus anak di Bata, engkau korbankan dirina. Sekali nari ku oge Ibrani dai. Ibrani pasal 2 ayat 10 sada. I bersihkan Yesus manusia ibas dosa-dosa nanari. Jana ia rasi bersihkan na kerina sada bapa. Erdandankan sienda maka Yesus lamela ngakui manusia jadi seninana. Kematian Tuhan Yesus bersihkan kita bas dosa nari. Kekeken Tuhan Yesus ngatakan sa ia kalak benar. Alu bagi banci kita i benar kena. Yang katna jadi anak-anak di Bata Bapa. Pedoakan Tuhan Yesus perlu ku surga. Sebab nina adilah aku laus penampat de kesasi badia labur. Petelukan adi Tuhan Yesus laku surga. Lali sinotoken kita iadep-adepen Bapa tiap-tiap hari. Endap disuratkan ibas Ibrani 4 ayat 14. Jadi Tuhan Yesus mesti bangkit. Kelah jadi anak-anak di Bata kita. Lidinganta i surga. Berikan na kesasi badia membanta. Jana ia imamta. Setiap hari notoken kita. Enda marbahanca. Kita ngeluh ibas pengharapan. Kita sekerajangan di Bata. Kita anak-anak di Bata. Maka nina baca Yohanes 20 ayat 10 lalu. Maka laus Maria Magdalena. Jumpai ajar-ajar Yesus. Ikata kena maka ia enggo jumpa ras Tuhan. Jana itu dikena pekai si isuruh Tuhan dai. Rasul i Injili Maria Magdalena. Maria Magdalena meyakinkan Rasul Yesus Tuhan enggo keke. Jenda pertemuan selanjutnya pagi Senin uga Tuhan Yesus terus meyakinkan ajar-ajarna, maka ia enggo keke. Kubur kosong, kain kafan, Maria Magdalena, jana diri Yesus sendiri icidah kena man ajar-ajarna. Tapi lalit sadape singidah Yesus kenca keke kecuali kala site ngenca. Maka katakanna ibas Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Selama 40 hari alu berbagai-bagai cara berulang kali
ia encidahkan dirina. Man kala situ idahna Yesus keke, tapi man sila te endalah masuk akal man bana. Tapi lit sada Rasul Paulus satu-satunya kala sila te icidahkan Yesus dirina engkai ban enda ipilihna jadi rasul. Sisana kerinana site ngenca icidahkan Yesus dirina. Makana wari Tuhan Yesus pekeke Lazarus ninaman Marta turang Lazarus adi tekap idahndu kemuliaan di bata. Maka wari enda Tuhan Yesus bancila si ida, tapi adi tek kita sida kemuliaan kekekenna. Perlu kita te ia enggo keke, jana perlu sialoken ia kelah arah bagi sida kemuliaanna. Tek ngekam Yesus enggo keke gunandu, adi tekam aloken ia, adi aloken du ia idahndu lias atena bagi enggo icidah kena man Maria Magdalena. Toto kita.